हाय फ्रेंड्स मो सरस्वती किचन को आप बहुत बहुत स्वागत। चलतु आज दही बरार गोटे बहुत बढ़िया खटा मिठा रेसिपी मुझे आसी देखी नवा। बहुत टेस्टी लगे। आमती तो समर सीजन तो आम तो एमती घरे रही पुणी लॉकडाउन निश्चय किसी भल मंद तो खाया पड़ो। देखूँ से आज देखी नवा आम रेसिपी। देखो से मेजरमेंट हिसाब से मुझे 1.5 कप बिरी डाली नहीं ताको मु 3-4 घंटा आगु बतुराई भी देती। देखो बहुत बढ़िया भाव में बतुरी जाइए। ताको धोई भी सफा करछि। चलते ताको बर्तमान तार गोटे बढ़िया गोटे ताको बाटी गोटे बेटर प्रस्तुत करिपा दही बरा पई। देखो सब आम से जार दे देले। बर्तमान ताको अल्प दरदरा करी प्रथमे बाटिबा। देखो से मु 2 खंड अदा 2 कंचा लंका आ तार टेस्ट पे हाफ चामच लुण एमती ताको दी आउ टिके अल्प चिकन कर बाटी। देखो ताको सी भी मैंने तो बढ़िया भाव ग्राइंडिंग हो जाइए। देखो बरा पे जमती दरकार सेमती ही आम बिरी बटा भी कर दीचे। रेडी हो गला हमर। बर्तमान ताको गोटे बाउलटे बाहर करदे। देखो आम रेडी हो गला। चलतु आम ताको भल भाव में हाथ में फेंटी दबा। गोटे 4 मिनट एम ताको भल भाव में आम फेंटा जमती तार फ्लपी आसीज। आसे आसे पूरा हल्का भी होमर पूरा बेटरटा हेले बरा भी बहुत सुंदर हम। देखो ताको टे फेंटिया ही पड़ो। बहुत बढ़िया लगे दही बरा आमर। देखले ना बहुत बढ़िया भाव में पूरा होगला। एमती से भल भाव भी फुलीगला भी। देखो आम रेडी होगला। बरा भी बहुत सुंदर हम आमर। देखो गोटे चामच मु जीरा भी से दे दीची तार टेस्ट पे। ताको मिसे देवा भल भाव टिके। रेडी होगला आमर बेटर बरा पे। देखो कड़ाई भी बसाई देली से पीस पकड़ टेस्ट करी। देखो तेल गरम है कि नहीं केते सुंदर हल्का भाव में से फुलुचे। पानी हाथ ही आम एमती पकड़ा से तार बटार पिठो को नहले से पूरा हाथ में लगिज सब। देखो बहुत सुंदर भाव में पकड़ जमी सब मेजरमेंट भाया सब गोल 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 हो पूरा। आती आवश्यक रड़ी से ही आम पकड़ा। बहुत बढ़िया लगे आमर दही बरा। आगे लगी मुझे मैंने बिरी डाली कर चाहिए मुग डाली भी मिसाई पारे। कि मुझे बिरी डाली बहुत बढ़िया गोटे दही बरा प्रस्तुत करी। देखु एमती कि आमर 2 ରୁ गोटे 3 मिनट खंडे लगे आम फ्राए करने। आको टे गोल्डन ब्राउन कलर है पर्यटन आम फ्राए करवा। देखो पकड़ा भितर भी से केते परिमाण देवी से भितर भितर पूरा फ्राए है। आम ताको एमती भाव में उल्टे पुल्टे आम सब गुड़ी को फ्राए करदे। देखो गोटे साइड भी हो आसला फ्राए है अल्प अल्प। एमती एमती फ्राए करिया भितर अंशटा भी पूरा भल भाव में सीझी। देखले एमती गोल्डन ब्राउन कलर भी हो गला आमर हो भी आसला। देखो ऊपर पूरा माने हल्का भाव में ऊपर को उठीगला बरा गुड़िक तेल छाड़ा उपर एमती आम हो आसला। आम सब गुड़िक बाहर कर टिश्यू पेपर दी गोटे प्लेट्रे सब रखा। बड़का थी बेटर को भी मुझे प्रस्तुत करदेवी। देखो रेडी होगला। अन्य एक बाउल रे आम 4 ରୁ 5 कप गरम पानी नहीं से गोटे चामच लुण भी पकईदे। आम हाफ चामच हिंग भी देदेबा। देखो हिंग देवा द्वारा बरार स्मेलटा बहुत बढ़िया आस पूरा से भी पानी मिसी गला। आम फ्राए कर रखि बरा गुड़ी को से देदेबा। देखो मु पुणी बड़का थी बेटर भी प्रस्तुत कर भी मिसाईदेवा। है देखो सी 10 मिनट खंडे पानी में सोक हाँपाई छाड़देवा। ता भर आम आम चटणी प्रस्तुत करवा। देखो मुझे किसी धनिया पत्र किसी पुदीना पत्र गोटे चटणी ग्रीन चटणी गोटे प्रस्तुत करी। देखो गोटे आम गोटे छोट जार नहीं से आम अदा 2 खंड आ 2टी कंचा लंका 4-5 कल रसुण किसी धनिया पत्र पुदीना पत्र दे
ଚଟଣି କରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରସୁଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ବି ନହେଲେ ଚଳିବ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦହି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁରେ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ଆମେ ଗୋଟେ 2 କପ୍ ନେଇଛେ। ତାକୁ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ସବୁ କିଛି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି। ଆଉ ଆମର ବରାରେ ଦହି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଚିନି ବି 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇଦେବା ଆମେ। ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଜିରାକୁ, ତା'ର ପାଉଡ଼ର। ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣିବା ସୋକ୍ କରି ରଖିଥିବା ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ବି ସବୁ ଫୁଲିଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଛି ବରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାହାର କରି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି କିଛି ଫାଟି ବି ଯାଉନି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତା'ର ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ସେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ନା ସେ ପାଣିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ବି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ 5ରୁ 6ଟି ମୁଁ ବରା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇ ଦେବି ଦହିବରା। ଏମିତି ଭାବରେ ବଳକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ଆମର ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇଛି। ଆଉ 2ଟି ବି ସେଥିରେ ବି ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫେଣ୍ଟି ରଖିଥିବା ଦହିକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରା ସେ ବରା ସବୁ ପୁରା ସୋକ୍ କରି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଦହି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଚଟଣି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଚଟଣି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ କେଚପ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେନ୍ତୁଳିର ବି ଚଟଣି କରିପାରିବେ। ଇଏ ବି ଆମର ଖଟା ମିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆମେ ଚଟଣି ପକାଇ ସାରିଲେଣି ଉପରେ। ଚଟଣି ଆଉ ସସ୍ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ତାକୁ ଆମେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ବିଶେଷ ରାଗ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବା, କିଛି କାଲି ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ମୁଁ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ସେଉ କିଛି ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ପିଆଜ ବି ଚୁନ ଚୁନ କରି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କରି ଖୁଆନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋର ରେସିପି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇଛି ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏମିତି ତ ଲକଡାଉନ୍